creo que tenemos que aprender a escuchar la voz del Espíritu. I think that we need to learn how to hear the voice of God. En la medida que nosotros hacemos eso, As we do this, entonces Él va a poder manifestarse, so he will y Él va a manifest. poder hablar a la iglesia. He is going to talk to the church. Vamos a ir a San Lucas, We're going to look capítulo 11 y versículo 14. chapter 11, verse 14. Hoy voy a enseñar, Today I'm going to teach, entonces hoy no voy a gritar. so I'm not going to shout. Hay tiempos que uno enseña So there are times that when you teach, y hay tiempos que uno predica. and there's time when you preach. Cuando uno predica, When you preach, entonces el mensaje se hace sentir so the message, you feel it, fuerte. heavy. Pero cuando uno very strong. enseña, But when you teach, trae conciencia it brings conscience a lo que nosotros estamos to haciendo. what we are doing. Entonces esta palabra So this word, creo que nos va a enseñar a nosotros I believe that it's going to teach us verdaderamente truly con qué nosotros luchamos. what we are battling with. Y Jesús nos va a mostrar, And Jesus is going to show us, nos está enseñando He's teaching us a través de esta palabra through this word qué es lo que tenemos que hacer what we need to do y con quién nosotros luchamos. and who we battle against with. La Biblia dice, The Bible says estaba Jesús echando fuera un demonio Jesus was driving out a demon que era mudo. that was mute. Y aconteció que salido el demonio, When the demon left, el mudo habló the man who had been mute spoke, y la gente se maravilló. and the crowd was amazed. Pero algunos de ellos decían, But some of them said, por Belcebú, príncipe de los demonios, by Beelzebub, the prince of demons, echa fuera a los he's demonios. driving out demons. Otros, para tentarle, Others tested him le pedían señal del cielo. by asking for a sign from heaven. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, Jesus knew their thoughts les dijo, and said to them, todo reino dividido contra sí mismo any kingdom divided against itself es asolado, will be y ruined, una casa dividida contra sí misma and a house cae. divided against itself will fall. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, And if Satan is divided against himself, ¿cómo permanecerá su reino? how can his kingdom stand? Si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, Now, if I drive out demons by Beelzebub, ¿vuestros hijos por quién los echan? by whom do your followers drive them out? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. So then they will be your judges. Mas si por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, But if I drive out demons by the finger of God, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. then the kingdom of God has come to you. Cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, When a strong man fully armed guards his own house, en paz está lo que posee. his possessions are safe. Pero cuando viene otro más fuerte But que él when someone stronger attacks y le vence, and le quita overpowers todas him, sus armas, he takes away the el que armor confiaba in which the y man reparte el trusted botín. and divides up the El spoils. que no es conmigo, He who is not with contra mí me es. is against me, Y el que es conmigo, and he who does not gather recoge. with me desparrama. scatters. Entonces, esto es algo espiritual. So this is a spiritual thing. Esto es algo que Cristo ha querido enseñar a la iglesia siempre. This is something that Jesus wanted to teach the Que church nosotros always, podamos ver el reino de las tinieblas, that we can see the kingdom of darkness, cómo trabaja, how it operates, cómo acecha, how it attacks, cómo mata, and how it kills, cómo manipula. how it Y manipulates. nosotros, la iglesia, And us, the church, tenemos que abrir nuestros ojos al Espíritu. we need to open our eyes to the Spirit, Y necesitamos escuchar la voz de Dios. and we need to hear the voice of God, Y necesitamos entender lo que Dios nos está hablando. and we need to understand what God is saying to us. Dice la Biblia The Bible says que Jesús estaba echando fuera un demonio that Jesus was driving out a demon que era mudo. that was mute. O sea que el demonio no hablaba. So the demon couldn't talk. Y como el demonio no hablaba, As the demon couldn't talk, entonces la persona no podía hablar. then the person couldn't talk either. Y después And later, dice que Jesús echó fuera el demonio. it says that Jesus drove out the demon out. ¿Y qué pasó con el mudo? And what happened to the mute? El mudo habló. He could spoke. Entonces la Biblia dice So the Bible says
que nosotros, that us, la iglesia, the church, no tenemos lucha we don't battle against contra sangre ni carne, with flesh and blood, sino que contra principados, but with powers, contra with potestades, authorities, contra gobernantes, with governors, contra espíritus with against spirits que se mueven en las regiones celestes. that are in the heavenly realm. Hoy, ahora mismo Nowadays, que estamos reunidos aquí, that we are gathered here, hay muchos demonios en este lugar. there are many demons actually in here. Entonces, ¿cómo entender esto? So how can we understand this? ¿Cómo ver esto en el espíritu? How can we see this in the spirit? Entonces Jesús podía discernir todo en el espíritu, So Jesus could discern everything in the spirit porque él vivía en una comunión con el Padre because he was in communion with the Father, y porque él ya conocía el reino de las and tinieblas, because he already knew that the kingdom of darkness, porque él fue el creador del diablo. because he was the creator of Satan. Él lo hizo. He Y lo hizo made perfecto. them, and he made them perfect. Entonces el diablo se rebeló en contra de Dios So Satan rebelled against God, y dice que empezó a hacer contrataciones en el cielo and he said that he was doing deals with con los ángeles. with angels. Entonces los ángeles hicieron caso a Satanás. So the angels adhere to Satan. Muchos miles de millones de ángeles Many millions of angels hicieron caso a lo que Satanás les dijo. heard what Satan said. Entonces dice la Biblia que Dios los tiró a la So oscuridad. the Bible says that God drove them out of to darkness. Ya no podían estar en el reino de los cielos. They couldn't stand in the kingdom of heaven. Después Dios hace al hombre Then God made men para que el hombre pudiera gobernar en la tierra. so that men could govern here on earth. Y entonces el diablo viendo esto, So the devil seeing el this, propósito que Dios tiene para the nosotros, purpose of God in us, entonces él viene y quiere torcer So y he quiere wants to- desviarnos del so- propósito que Dios tiene para so nosotros. he wants to come and deceive us and to out of the purpose of God. Entonces él quiere poner en nosotros So he wants to put in us demonios. demons. Porque ¿por qué dice que este hombre tenía un demonio? Because why was this man had a demon? ¿Será que nosotros podemos tener demonios dentro de nosotros? Could we actually hold demons within us? ¿Y cómo es que entran esos demonios? And how can they enter? ¿Y cómo verlo en el espíritu? And how can we see it in the spirit? ¿Y cómo Jesús podía verlo? And how did Jesus actually see them? ¿Y cómo la iglesia a veces no reacciona And how does the church not react y no entiende lo que pasa? and doesn't understand what's Porque falta happening? comunión en el espíritu con Because Dios. we need to be in communion in the spirit. Hace como medio año, Like half a year ago, el espíritu me empezó a hablar de que orara por la iglesia the spirit was putting in me that I needed to pray for the church. y que orara por la iglesia And I needed to pray for the y church. que orara por la unidad y el amor en la iglesia. I was praying for the unity in the church. Entonces durante este tiempo So during this time, hemos estado haciendo vigilias we have been making vigils todos los sábados, all Saturday night, orando por la iglesia, praying for the church, no orando por poder, not praying for power, ni orando por unción, not praying for anointing, no orando por cosas para nosotros, not praying for things for ourselves, sino que orando por la but iglesia, praying for the church, para que Dios nos muestre a so nosotros that God revealed to us y Dios le muestre a la iglesia and God revealed to the church cuál es el problema, what is the problem. por qué la iglesia no se multiplica, Why does the church doesn't multiply? por qué la iglesia no crece Why does the church doesn't grow? y por qué no permanecen las And personas. why does people do not stand here? Entonces hay algo espiritual que está deteniendo a la iglesia. So there is something spiritual that is holding the church. Y aquí la Biblia dice, And the Bible says here en el versículo 21, in verse 21, cuando el hombre fuerte armado when a strong man fully armed guarda su palacio, guard his own house, en paz está lo que posee. his possessions are safe. Entonces hay un hombre fuerte So there is a strong man que está dominando that is taking control dentro de la iglesia. within this church. Y nosotros decimos, ¿cómo? Si el Espíritu es el que nos dirige a nosotros. And we say, how is that? Could that be if the Spirit is guiding us? Pero la Biblia dice But the Bible says que la iglesia primitiva that the early church dice que todos estaban en un mismo amor, was saying that they were in the same en love, un mismo in sentir, the same feeling, y todo estaba en una misma cosa. and everything was in the same thing. Y dice que ellos echaban fuera a los And it demonios says that they were driving out y los demons, paralíticos se levantaban. and paralytics were walking.
y los ciegos miraban. and blind men could see. Y los muertos resucitaban. The dead was resurrected. Esa era la iglesia de Cristo. That was the church of Christ. Entonces era una iglesia de poder, There was a church of power, gobernada por el Espíritu Santo. governed by the Holy Spirit. Y la Biblia dice que eran muchos los que se añadían a la iglesia. And the Bible says that there were many coming to the church. Y todos estaban en lo mismo. And everyone was in the same thing. Dice que los demás, que no eran que no eran parte de la iglesia, It says that those who were not part of the church, sino que eran parte de los fariseos y de los escribas, but were part of the Pharisees and dicen que scribes, tenían miedo, dice, estar con ellos, it says that they were actually having fear to be porque la with them unción y el poder de Dios because of the power and anointing of God. era tan fuerte en la It iglesia was so powerful in church que tenían un respeto. that the people were respecting them. Ellos se imponían aún ante la autoridad, They were above all authorities porque la autoridad que ellos tenían era del cielo. because the authority that they had was from heaven. Entonces nosotros necesitamos And so we need unirnos en un mismo amor, to be united in the same en un love, mismo in sentir the same y en feeling, un mismo espíritu, and in the same spirit, para que la gloria de Dios so that the glory of God pueda manifestarse en la iglesia. could be manifested in church, Entonces nosotros podamos ir so that we can go y todos nosotros and each and every one of us podamos echar fuera a los could demonios drive out y demons, podamos levantar a los and we muertos can lift up y the dead levantar los paralíticos and lift up the y los paralytic, mudos puedan and hablar the mute could y los talk, ciegos puedan ver. and the blind could see. Pero necesitamos vivir en el But we espíritu. need to live in the spirit. Entonces esta era una iglesia que oraba, So this church was a church that prayed, una iglesia que buscaba de Dios. a church that was looking after. Entonces por eso había un respaldo And so there was a support from del heaven, Espíritu Santo de Dios from the Holy Spirit sobre esta iglesia. over this church. O sea que no eran solo los apóstoles, So they were not only the apostles, sino que era toda la iglesia. but the entire church. Como la iglesia, How did the church nosotros podemos entrar could we enter y quitarle las armas and take the arms a este hombre fuerte. to this strong man? Hasta ahorita el hombre fuerte Now this strong man sigue gobernando. is still governing. Entonces, en la medida que nosotros orábamos, And so as we were praying, Dios nos empezó a revelar God started to reveal cosas que pasan en la iglesia, things that are happening in church, cosas espirituales, spiritual things, no con caras de gente que nosotros conocemos, not with faces that we know, más la iglesia de Cristo. but in the church of Christ. Entonces, estaba orando So I was praying y me quedé dormido. and I fell asleep. Entonces, yo tuve un sueño So I had a dream donde yo iba caminando por un campo where I was walking in a field y entré a una casa, and I entered a house, pero la casa era grande. but this house was very big. Cuando yo estaba adentro, When I was inside, yo vi que era una iglesia I saw that it was a church, y la iglesia estaba llena de gente. and the church was actually filled, Y yo me senté en la primera fila, and I was in the first row, pero yo era invisible para esta gente. but I was invincible for this entire people. Ellos no podían ver que yo estaba ahí, They couldn't see that I was there, mas yo podía verlos a todos. but I could see them all, Y ellos estaban contentos and they were happy. y estaban alegres They were content, y hablaban uno con el otro, and they were talking to como each lo hacemos en other la iglesia. as we do in church, Y ellos disfrutaban. and they were enjoying it. Pero cuando estaba al frente, But when I was in the front, yo vi un hombre que entraba I saw a man that was entering por la puerta principal from the main door, y era un hombre alto, and there was a tall man, muy fuerte. very strong. Cuando pasa por el pasillo, When he goes through the hallway, entonces yo vi que muchos pequeñitos, como niños pequeños, lo seguían. I saw like little men walking after him, Pero no eran niños, but they were not children. sino que el Espíritu me dice son demonios. But the Spirit was saying to me that they were demons, Y estos demonios and these demons traían máscaras. were wearing masks. Ellos no traían máscara en su cara. They were not wearing masks. Ellos traían in their máscaras en faces. sus manos. They were masks in their hands. Entonces este hombre fuerte y grande, So this strong and tall man se paró enfrente stood up in the front de la iglesia. in the church. Entonces les empieza a decir a todos esos demonios que entraron con So él: he starts saying to all these little demons that Póngale entered with máscaras. him, please put the mask to them. entonces le empezaron a poner máscaras a la iglesia. And they started to put masks to the entire church. Y la iglesia seguía igual. And the church was the same. Y seguían hablando. And they were still praising God.
y seguían haciendo lo mismo. And they were still doing the same Y ni thing. se daban cuenta que les habían puesto las máscaras los demonios. And they didn't notice that they were wearing masks that this demon put in them. Cuando este hombre fuerte, When this strong man él vio que había terminado de poner las saw that máscaras, this little demon ended up with this, entonces él sale so he left. y le dice a todos los demonios, And he says to all these little demons, nos vamos. we are going. Ellos se formaron And they were forming a line, y se fueron. and they went away. ¿Por qué se formaron? Why they were forming a line? ¿Saben por qué? You know why? Porque ellos son un ejército Because these are an army, y ellos son obedientes and they are obedient, y ellos saben quién está arriba and they know who is up in their level, y obedecen órdenes. and they obey. Y yo miraba la iglesia And I saw the church, y digo yo, ¿qué pasa? and I was saying, what is going ¿Cómo es que las on? máscaras quedaron tan bien en el rostro de las Why personas? do the masks fit so well in their faces? Y los demonios sabían a quién le iban a poner la máscara. And the demons know each person who to put the mask Ellos on. no anduvieron preguntando They were not asking a quién me toca. who they needed to put the mask. Ellos ya sabían. They knew. Yo te quiero decir I want to tell que you el diablo that the devil nos conoce a nosotros knows us, y él sabe and he knows si nosotros estamos en verdad if we are in truth o estamos en mentira. or in lies. No vaya a ser que nosotros Don't let it be that us no estemos en la verdad will not be in truth y nosotros carguemos una máscara. and we start putting our mask. Entonces, si nosotros venimos So if we come y echamos fuera a los and demonios, we drive out demons, los demonios no se pueden ir, demons could not live porque un demonio because a demon no saca a otro demonio. does not drive out another Y demon. eso fue lo que estaba diciendo Jesús. And this is what Jesus was saying here. Cuando seguía en el sueño When I keep going on the dream, y yo miraba el gozo y la alegría de las personas, I was watching the joy digo yo, of the people. ¿por qué estas personas aceptaron eso? I was asking, why does these people accept this? Yo no entendía en el sueño, I couldn't understand them in the dream, pero yo sabía que era un hombre fuerte, but I knew that it was of a strong man que estaba gobernando en esa that iglesia. was governing over this church. Entonces, ellos se fueron. So they left. Después de un momento que yo estaba orando After a moment that I was praying y estaba en el espíritu, and I was in the spirit, y yo en mi cama I was in my bed. estaba orando en lenguas I was praying in tongues, y yo sentía la opresión and I was feeling the oppression dentro de mi cuarto inside of my room donde yo estaba durmiendo. when I was sleeping. Y entonces era tan fuerte, hermanos, It was so strong que lo podía sentir tanto despierto that I could feel it either awake como si me dormía. or if I fall asleep. Después volvió a entrar este hombre Then this strong man entered again en el sueño in the dream, y traía una espada. and he was bringing a sword, Y cuando traía la espada, and he was bringing this sword. venían todos estos demonios detrás de él nuevamente. All these little demons were after him again. Entonces él se pone al frente otra vez So he set up in the front again, y la iglesia seguía en alegría and the church was enjoying y it seguía en gozo. and was still in joy. Entonces se forman los demonios al So frente these little demons form a line in the front, y les dice a este hombre fuerte, and this strong man said to yo quiero them, que me traigan a todos, I would like you to bring all aquellos que les pusieron máscara. those who put the mask on. Y los demonios vinieron And the demons come, y le trajeron a esas personas que les habían and they puesto brought máscara all the people that were putting the mask, y los ponían enfrente And they were- del altar and they were putting in the front in the altar, y les cortaban la cabeza and they were beheading y them, los mataban and they killed them, y nadie lo detenía. and no one could stop it. Y yo le digo, Espíritu Santo, ¿qué And I was- significa esto? And I was saying, Holy Spirit, what is this? Porque estos pueden matar adentro de la iglesia. Why could these demons kill people in church? Y yo sé que ustedes tal vez están pensando, ¿y este qué comió? And I know that you may be thinking, Muchos frijoles. what did this man eat? Pero And he- cuando uno mira en el espíritu, But when you see in the spirit, entonces no vas a soñar con la suegra, you are not going to dream with Ni your con la cuñada. mother-in-law or your vas a soñar sister-in-law. cosas del espíritu. You are going to dream Y el espíritu te va a things. guiar a toda verdad. And the spirit will guide you into all truth. Entonces los decapitaba enfrente. So these demons were beheading people. Y me dice el espíritu, And the spirit was saying to me, todos aquellos all those que permiten que el demonio les ponga máscaras that allow the devil to put y masks on siguen them, yendo a la iglesia, and they were still going to church, tarde o temprano, at the end, el hombre fuerte los mata. this strong man killed them. Y aunque sean líderes, Even though they may be y aunque leaders, sean pastores even though they may be o pastors evangelistas, or evangelists, pero viven en una máscara, but they live with a mask on. no viven en la verdad de Cristo. They don't live in the truth of Christ. Entonces después desaparecen de la iglesia So they leave the church porque later, dejan que el hombre fuerte because they let
they allow the strong venga man con sus demonios come with his little y les demon ponga un rostro diferente. and put them another face. Nosotros tenemos que tener cuidado We need to be careful como iglesia as a church. en donde nosotros estamos Where are we now? y qué es lo que estamos mirando. And what are we looking at? Después de que seguimos orando, hermanos, After we keep going with the prayer, entonces el Espíritu me mostró otra cosa. so the Spirit showed me another thing. Yo andaba en otro campo con mi esposa I was in another field, but not with my wife, y entonces apareció un demonio and another demon sin cabeza. appeared without a head. Entonces era tan fuerte la presencia de este demonio So the presence of this demon was so strong que a mí me costaba orar that it was hard for me to pray. y era bien fuerte en el espíritu. And it was very strong in the spirit. Yo estaba sudando, I was sweating, sudando en mi cuerpo actually sweating in my body. y tuve una lucha como de 6 horas con este demonio. And I was battling with this demon like 6 hours. Entonces yo le digo al espíritu, ¿quién es este demonio? So I said to the spirit, who is this Y me demon? dice, este es el espíritu de temor. And the spirit revealed to me that Y este it was espíritu- the demon of fear. Y este espíritu no deja trabajar a la iglesia. And this spirit does not let the church to work. Este espíritu, la iglesia quiere levantarse, The church wants to stand up, pero este espíritu no la deja. but this spirit doesn't allow it. Le pone temor It puts fear in y la it. iglesia no es capaz de orar. And the church is not able to pray. La iglesia no es capaz de levantarse. It's not able to stand up. La iglesia no es capaz de dar la palabra. The church is not able to Porque este give the espíritu es bien word fuerte. because this spirit is very Entonces, strong. ¿cómo vivir nosotros en el espíritu? So how can we live in the spirit? Y aquí la Biblia dice And the Bible says in here que este hombre fuerte, that this strong man que está armado, that is fully armed dice que guarda su palacio, guard his own está house. guardando su casa He's guarding his house y dice que está en paz todo lo que posee. and his possessions are safe. Entonces, estaba yo pensando, And so I was thinking, si nosotros somos la iglesia de Cristo if we are the church of Christ, y nosotros somos los que vamos a predicar la palabra and if us is going to be the one who y are going vamos to a preach, liberar a aquellos que están en cautiverio, and we are going to deliver with those who are, ¿Cómo lo who are podemos in hacer? captivity, how can we do it si nosotros no vivimos en el if espíritu we don't live in the spirit? y si nosotros no entendemos con qué peleamos And if we doesn't understand what we are living? y si nosotros creemos que solo de venir a la iglesia Maybe we think that it's just coming to church, y creemos que de dar diezmos y ofrendas, or we need to give our tithes and offerings, pero no buscamos a Dios but we don't look after como God, la Biblia lo dice. like the Bible says. ¿Será que echar fuera demonios Is it that driving out demons y ver en el espíritu and seeing in the spirit es responsabilidad solo del pastor, is it responsibility just of the pastor, solo de los líderes? only of leaders? Y nosotros decimos que no los podemos mover en ese nivel And espiritual, we might say that no, we are not at that level of spirituality. pero ¿por qué todos podemos ser salvos? But how can they say that? How could it be that all of us could be saved? ¿Y por qué podemos decir que Dios nos ama? And how can we say that God loves us all? Pues la Biblia dice The Bible says que Dios nos tomó por soldados. that God took us as soldiers. Entonces hazte esta pregunta: So make this question to yourself: ¿eres soldado Are you a soldier o no eres soldado? or not? Y si eres soldado, And if you are a soldier, ¿vas a la guerra are you going to o war te quedas escondido? or do you get behind? No es una palabra It is not a word de aleluya, like an hallelujah de word, gloria a Dios, praise to de God, grito de júbilo, or a shout of joy, sino que nos hace ver en qué posición estamos. but it shows us in what position we are. ¿Cuál es nuestra posición? What is our position? ¿Por qué venimos a la iglesia? Why do we come to church? ¿Cómo está el hombre fuerte? How it is this strong man? Dice que está en paz lo que posee. He says that his possessions are safe. Cuando Jesús viene When Jesus comes y él mira a ese demonio and he sees this demon y dice que es mudo, and he says that it is Y a él lo good echa demon, fuera. and he drives him out. entonces les dice, So he said, hay uno más fuerte there is a stronger que man estos demonios than these demons, y se llama Jesús de and his Nazaret. name Jesus of Y Nazareth. todo lo que nosotros hacemos And everything that we do, lo hacemos en el nombre de Jesús we do it in the name of Jesus. y no es con nuestra palabra, And it's not with our sino que own es con la word, palabra de Jesús. but it is with his Y si word. nosotros leemos la And Biblia, if we read the Bible, la Biblia dice que si nosotros creemos en Dios, the Bible says that if we believe in God, creamos que le hay, we need to believe that que Él es He real, is, that He's que real, es Dios verdadero, that He's a true que es Dios God, poderoso, that He's a powerful que es Dios de God, liberación,
liberación, He's the que es deliverer. castillo fuerte, He's a strong que es castle. roca eterna, He's an eternal rock. que es un Dios He's a God que puede hacer todas las that cosas. can do all Y things. entonces, ¿por qué no le And creemos? so why doesn't we believe it? Entonces nosotros tenemos que buscarlo So we need to y look up to decirle, him Señor, and say to yo to te him, quiero God, representar I want to y represent yo you, quiero vivir and I want to en el live reino in espiritual the spiritual realm, y que esta carne and that this flesh pueda someterse could submit a lo que Dios quiere, to what God wants, para que el Espíritu de so Dios that the Spirit of nos God pueda mostrar a will nosotros reveal to us por qué tenemos que orar. why do we need to pray. ¿Lo captamos? Are you understanding? Necesitamos vivir en el Espíritu. Do we need to understand in the Spirit? Entonces el 22, So 22 says, pero cuando viene otro más fuerte, but when someone stronger attacks otro más fuerte que él, a stronger man, Alan, vení. please come. Voy a poner un ejemplo aquí. Just to put an example here. Entonces, So, ¿cómo creen que me fuera a mí? what could you think if Si yo me What way pongo of me? a los bombazos con este tipo. I start battling with this man? ¿Ah? No, pues por eso les digo. Entonces yo me creo fuerte. So I believe that I'm a strong man, maybe. Y yo creo que puedo doblar a cualquiera. And I believe that I might be Pero against cuando yo anyone. vengo But if I come y miro otro más and I fuerte, see a stronger man, lo miro más grande, taller, este me va a meter un bombazo he's going to hit me, y me va a dejar sentado. he will sit me out. Entonces, So eso dice Jesús. that is what Jesus Yo is soy saying. más fuerte, I dice. am stronger. Y los demonios And demons se van a are someter going to submit al Rey de to Reyes the King of y Kings, Señor de Señores, Lord of Lords, el que venció en la cruz del Calvario. the one who Entonces, ¿de qué go vamos a against the temer? grave. ¿Por qué vamos a huir? Why are we going to flee? Si el más fuerte If the stronger y man el más grande the está greater con nosotros. is with us. Thank you, Alan. Thank you. You can have a seat. Aleluya. Hallelujah. Y dice que, y le vence, dice. And it says that overpowers him. Entonces imagínense So imagine que yo ya estoy acostado ahí del bombazo que me metió Alan. that I may be laying down on the floor because of this man hit, Y le quita todas sus armas and he takes all his possession en que confiaba in which he trusted, y reparte el botín. and he divides up the Tenemos que spoil. quitarle las armas We need to take up the al arms enemigo. from the devil, Y el hombre fuerte and the strong man que está matando las that is almas, killing the soul, que está matando a los de la iglesia, that is killing the ones in church, aquellos que están predicando, those who are preaching, aquellos que van y hacen la obra de Dios, who go and do the work of God, pero de repente cae en el pecado. but suddenly he falls in sin. Entonces el hombre fuerte viene y les quita la cabeza So the strong man comes and beheads y him, los mata and espiritualmente. he kills him spiritually. Nosotros como iglesia We as a church, tenemos que orar we need to pray para ser uno to be one en Cristo Jesús, Christ Jesus, para que la iglesia so that the church pueda vencer could y pueda overpower quitarle el botín and could take the a las fuerzas de las tinieblas. from the darkness to the powers of Entonces darkness. nosotros reinaremos And so we will reign, y entonces gobernaremos we will govern juntamente con Cristo Jesús, with Jesus Christ, porque dice que Él está sentado because he said that he's seated en las alturas, dice, in the highest, y juntamente con Él and with him, la iglesia de Cristo Jesús. the church of Christ Jesus. Necesitamos despegar, We need to lift up. necesitamos levantarnos We need to get up al nivel que Cristo quiere. to the level of Christ. Entonces le vamos a wants. quitar el botín al So diablo. we're going to take the spoils from the ¿Cuántas devil. personas se han ido de la iglesia? How many people has go out from Y the nosotros church? decimos, ¿por qué se van? And we say, why are they leaving? Entonces tenemos que ministrarnos So we need to minister y us. tenemos que hablar la verdad. And we need to say the truth. Porque si nosotros no hablamos la verdad, Because if we don't say the truth, entonces el diablo viene con sus mentiras so the devil comes with his y lies. pone una cara And he puts a face que no es verdadera. that is not true. Entonces tiene la autoridad So he has the authority para poder matar espiritualmente a esa persona. to kill this person spiritually.
¿La captamos, hermanos? Are you understanding? Tomamos la palabra. Do we take the Tenemos que word? vivir en el Espíritu. We need to live in the Spirit. Hermano Juan José me estaba contando un sueño. Juan Jose was telling me about a dream Que él estaba iba caminando. that he was going through a walk. Conforme iba caminando, dice que vio un pozo As he was walking, he saw a well y estaba con un hermano de la iglesia. and was with another brother from church. Cuando iba caminando, dice que él resbaló y cayó en ese hoyo. When he was walking, he noticed that he fell down Y dice que lo capturaron unas personas and says that some people came to grab him y vivían bajo la tierra, dice. and they were living underground. Y dice que cuando él iba caminando debajo de la tierra, And he says that when he was walking underground, pudo ver a personas could see people que estaban en cárceles pequeñitas that were in little jails y no podían moverse. and couldn't move. Y dice que estaban prisioneras. And he says that they were prisoners. Y dice que él miraba a ese montón de gente And he says that he was looking at all these que people estaba prisionera. that were in prison, Y dice que él iba caminando. and says that he was walking. Conforme él iba caminando, As he was walking, dice que decían los soldados que lo llevaban a él, he remembered that the soldiers que lo that iban were a taking matar. him, that were going to kill him, que él iba a morir. he was actually going to die. Pero dice que adelante de él But before him, iba un personaje there was a person, y dice que dejaba armas and this person was leaving him weapons para que se pudiera so defender. that he might defend himself. Entonces él me decía, So he was saying to me, yo pienso que estas almas I believe that these souls son las almas que que toma el demonio, are the souls that the devil takes entonces las mete en cárceles pequeñas, and puts them into little jails, entonces no pueden salir de esa cárcel and then they couldn't move, y las pone en oscuridad. and he puts them in darkness. Por eso la iglesia vive presionada, That's why the church lives in por eso oppressed. no es capaz de hacer las That's cosas, why he could not do the está work. prisionera en su alma, She is in prison in entonces her no own tiene la soul. libertad So she doesn't have the freedom para poder ir a hacer la obra de Dios. to do the work of God. Yo te di esta palabra, I give this word. es una palabra del Espíritu, It's a word from the Spirit. es una revelación de Dios It is a revelation from God. y están metidas en cautividad, And they are hidden in darkness, prisioneras en las tinieblas. imprisoned in darkness. Si eres una de esas personas If you are one of these people que te sientes prisionero, that you feel in prison, que estás en la oscuridad, that you are in darkness, o crees que eres una persona or if you believe that you are a person, que el diablo viene that the devil comes y pone máscaras, and puts mask on you, yo creo que Dios nos quiere liberar. I believe that God wants to deliver us. Yo creo que Dios quiere que seamos reales. I believe that God wants us to be real. Dios no quiere que vivamos de maquillajes. He doesn't want us to have makeup. Dios no quiere que nosotros vivamos de máscaras. He doesn't want us to have a mask on. Dios quiere que vivamos en la verdad. He wants us to believe in truth. Y la Biblia dice And the Bible que el says que está en Cristo that he who is in es Christ nueva criatura. is a new Y creature. también dice But it also que la says verdad that the truth nos va a hacer libres. is going to Si deliver nosotros us. vivimos rectos If we live y righteously, vivimos en la verdad, and if we live in truth, el diablo no tiene derecho the devil doesn't have the para right encarcelar nuestras almas. to imprison our soul. Él no puede He tocarnos. cannot touch us. La Biblia The dice Bible says que resistamos al diablo that we need to resist the devil, y el diablo va a huir de and he's nosotros, going to flee. va a correr de He's nosotros. going to run Pero away tenemos from que us. vivir en la verdad como hijos And de we need Dios. to live in truth as a child Entonces of no es God. de emociones, So it's not about no emotions. es de grito de júbilo. It's not about Esta es una shouts. intimidad con It Cristo. is a relationship Allá with en tu God. cuarto, There in your room, allá cuando vas manejando, when you are y driving, entonces estás declarando you are declaring que el Rey de Reyes that the King of Kings está contigo is with you, y que vamos a vencer las and that tinieblas. we are going to overpower La the Biblia darkness. dice The Bible says Que no se trata that it's not about de que nosotros corramos, that we run, sino que dice que nosotros marchemos firmes, but it says that we need to pero que lleguemos a la be meta. marching firm, and that we No need to permitas be que las at tinieblas the finish line. vengan y te quiten el gozo del Don't Señor. let darkness take away the joy of the Lord. No dejes que las tinieblas Don't let darkness te metan en cárceles oscuras. put you in dark places. Levantemos nuestro espíritu Lift up our spirit y vivamos en el espíritu. and live in the spirit. Pongamos nuestro corazón Put our hearts delante de Dios before God para que Él nos pueda limpiar, so that He can cleanse us, para que podamos vivir so that we might live. una vida piadosa. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Padre. Thank you, Father. Hoy te bendecimos, We Jesús. bless you today, God.
there is a que church se levanta that rise up y vive en el Espíritu. and lives in the Y yo Spirit. quiero, hermano, And I want, que tú brother, ores por la iglesia. that you pray for the Y yo church. quiero que ores And I want you to pray para que el hombre fuerte so that this strong man salga del pueblo, live from the people, para que el hombre so fuerte that this strong man ya no pueda tomar could not take más hombres y mujeres. any more men or women. Ora Pray para que el hombre so fuerte that this strong man ya no lleve does not take cautiva las almas captive these a la souls oscuridad. to dark places. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus. ora por tu hermano Pray for your que brother tienes a la par, que el Espíritu Santo that the Holy Spirit viene sobre tu iglesia comes upon this church, y que tú das las armas, and that you give tú pones las armas the arms en las manos in their hands de esta iglesia. of this church. En el nombre de In Jesús. the name of Jesus, Hoy te bendecimos, we Señor. bless you, God. Hoy levantamos, We lift up, hoy we levantamos lift up nuestra adoración our worship a aquel to whom que es más fuerte, who is stronger, al Rey de Reyes, the King of Kings, al Rey de the Reyes, King of Kings. We are united en el amor de Cristo, in the love of Christ, y que venceremos and that we are going to toda overcome tiniebla. all darkness. En el nombre de In the Jesús, name of que Jesus, no los conformamos and we are not conformed a las corrientes de este mundo, to the desires of this que no world, somos gobernados but we are not por governed las tinieblas. from darkness. El Espíritu de The Dios, Spirit of God, el sello de verdad, the seal of truth, está en is nosotros. in us. En el nombre de In Jesús, the name of Jesus, en el nombre de in the Jesús. name of Jesus. La Biblia dice The Bible says que Jesús quiere that Jesus wants que la iglesia se levante the church to rise con up profetas, with prophets, con apóstoles, con maestros, teachers, con evangelistas, evangelists, con pastores, pastors, para que el varón perfecto, that dice, the perfect man pueda llegar a la estatura rise up to the de stage Cristo Jesús. of Christ Y Jesus. si Dios te llamó, And if God told you, tú estás en uno de esos ministerios, hermano. those of me, Eres un hombre y una mujer you are a man or woman que va a proclamar la palabra de Dios, that is going to proclaim the que va a word of vivir en God, Cristo Jesús. to be a Y minister, vamos a ser uno. and we're going to be Vamos a ser un soldado, hermano. we're going to have Que sabemos para dónde vamos we are no y entendemos contra qué luchamos. who will be against Tenemos la revelación del Espíritu. and we have the revelation from the Spirit. Vamos en contra de las tinieblas, We go against the darkness. porque hay algo que conquistar. Hay algo que conquistar. Because there is something to conquer. Tenemos almas para ganar. There is souls to conquer. Levántate, iglesia. Rise up, church. Nos levantamos en el nombre de Jesús. Rise up in the name of Jesus. Arriba